यात्रा जगतर हास्य अभिनेता नरी पंडा को आपण माने समस्ते जानी थे। जो लोकटी लोकों को हसे हसी बेदम करे आज से लोक आखिरे लुह धार धार चुटुची। से लोक आज माड़ खाई जड़े यात्रापाटी मालिक ठारू यात्रापाटी प्रयोजक ठारू माड़ खाई। जदि संपूर्ण वीडियो देखिए ताल जानी पारिबे हास्य अभिनेता नरी पंडा को प्रयोजक ठारू माड़ खाई कौन पाई माड़ खाई। चलतु वीडियो देखिले जानी पारिबे कौन पाई माड़ खाई। जय जगन्नाथ। मो राजेंद्र पुणी थे स्वागत करुच्ची आउ एक दमदार वीडियो सहित रकेशन चैनल को। आज वीडियो विषय वस्तु आमर हास्य अभिनेता नरी पंडा को माड़ मारी तुलसी गणनाट्यर प्रयोजक अनंत नारायण दल नाटू बाबू। आपण माने समस्ते जानिथे 2025-2026 यात्रा ऋतु नरी पंडा तुलसी गणनाट्य रे चुक्तिबद्ध होइछन्ती। आपण माने समस्ते सोशल मीडिया माध्यम जानिथे। वीडियो भाइराल होउची। वर्तमान नरी पंडा जाउछन्ती हम तुलसी गणनाट्य ताकर चुक्तिबद्ध होइतला 18 लाख टंका रे। वर्ष को एग्रीमेंट होइतला 18 लाख रे। 5 लाख नैतिले पुणी तापर 5 लाख नेले। ए टंका पैसा सकासे किछि असुविधा घटी। नरी पंडा को धर्मपत्नी नाटू बाबू को कॉल करते। नाटू बाबू भी माने नरी पंडा को धर्मपत्नी को माने खराब भाषा रे गाली गुलज करचंदी। नरी पंडा कहउचंदी तांको धर्मपत्नी तांकर से मोबाइल रे रेकॉर्डिंग करी भी रखिचंदी। जे जो खराब भाषा रे गाली गुलज करिचंदी ताको रेकॉर्डिंग करी भी रखिचंदी तांको धर्मपत्नी। बाबूटे बुझंत लेने मोर किछि बुझानी मो स्त्री की भाषा खराब करी के सोधीची। मो स्त्री भी रेकॉर्डिंग रखिची और मते भी मो स्त्री अगर मते भी सोधीची से भी रेकॉर्डिंग रखिची। वर्तमान नरी पंडा कांदी कांदी कहउचंदी वर्तमान 25-26 वर्ष यात्रा ऋतु रे वर्तमान तुलसी जीवेनी कि को पार्टी जीवेनी। से कहउचंदी मोर 30 वर्ष ऊपर हे गला माने यात्रा पार्टी रे नाच करबा। आज पर्यंत को यात्रा पार्टी ठार माड़ खाई नथि किंतु प्रथम मालिक पाकर पहुंचली जे मते मारिचंदी। नरी पंडा को धर्मपत्नी को कोनसी यात्रा गाली गुलज करचंदी। नरी पंडा कोन छाड़ी सुनंतु ये बुढ़ा बयस माड़ खाई मु कोनसी अभिनय करि परिनी। मु हसे का को हसे मु त निजे मु कांदुती हसे मी का मो यात्रा जगत हे गला 30 वर्ष। वर्तमान नरी पंडा पूरा कांदी की मीडिया आगे कहउचंदी न्याय मागुचंदी। नाटू बाबू नरी पंडा को बालीचंद्रपुर जो ताकर जो ढाबा अछि पप्पू ढाबा ना कोन सेठी डकैतिले। कहले आसे एडी पैसा देकी जीवो मु नथिले काकू पैसा देकी जीवो। किंतु नरी पंडा ताको माया रे पसि नथिले से जाइतिले सेठी गला परे ताको मारी दबार धमक दैचंदी। माने सादा पेपर रे साइन कर रखिचंदी। एई भले पर धमकैचंदी पर माड़ मारचंदी। वर्तमान नरी पंडा न्याय मागुचंदी। वर्तमान नरी पंडा सोशल मीडिया साहाय्य वर्तमान न्याय मागुचंदी। वर्तमान नरी पंडा कहउचंदी ए दर्शक माने मते न्याय देबे। गोटे यात्रापाटी मालिक जाको आमे बापा माँ बोली भाभी थाउ सी जदि लोक लगई निजे माड़ मारिबे आ धमकैबे ताहले आठो बड़ कथा किछि अछि। गोटे मालिक होई जदि गोटे कलाकार को एमती धमका धमकी करिवे को भरोसा रे मालिक उपरे कलाकार माने विश्वास करिवे। आज नरी पंडा सहित होइछि काली आउ जण कलाकार सहित न हबो बोली किछि माने नाही। नरी पंडा को जो लोक माने कहिले कलाकार माने कहिले थाना रे एफआईआर दबा को नरी पंडा भी मना करथिले। कहले से गोटे जणे बाबू मु तांका नारे एफआईआर कोन देबी मु तांका आगे कोन किछि करि परिबी। से वर्तमान मीडिया साहाय्य रे न्याय मागुचंदी। देखा जाऊ माने नरी पंडा को न्याय मिलुची ना नहीं। से कहउछनी एमिति बाड़ेचंदी माने तांका कानर रक्त भी बाहरिची। ए भलिया हास्य अभिनेता नरी पंडा कोन कहउचंदी माने काच घर भितरे पूरी बाड़ेचंदी कोन कहउचंदी टिके सुनो। 30 वर्ष यात्रा जगत रहिली का को माड़ खाई नथि। मु आज बुढ़ा बयसर कादी पूजी मो सार्ट खोलदेला मत नंगला करदेला
ନଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା। ମୋ ଦାନ୍ତ ଏ କାନ ମୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ମୋ କାନରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଥିବ। ମୁଁ କିଛି କହୁନଥାଏ, କହୁଛି ବନ୍ଧୁକ ଧରେଇ ଦିଅ, ବନ୍ଧୁକ ଧରେଇ ଦେଇକି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ DSPକୁ ମାରିଛି, SPକୁ ମାରିଛି, 52ଟା କେସ୍ ମୋର ମୋର ଯାହା ବି କହିଲା ମୁଁ ଶୁଣିନି, ମୋତେ ଯାହା କହିଲା ଶୁଣେ। ଆଉ ମାଡ଼ ବି ଚାଲିଛି। ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି କେବଳ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ଅନ୍ତନାରାୟଣ ଧଳ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଜଣେ ବସିଥାନ୍ତି ତୁଳସୀ ମ୍ୟାନେଜର ମନୁ ବାବୁ, ଆଉ ଜଣେ କାଳିଆ ହେଇକି ଲୋକ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ସେ ଗେଟ୍ର ସେ ଘର ଭିତରେ ଦୁଆର ମୋର ବସେ, କାଚ ଘର, ବାହାରକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୋତେ କି ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛାତିକି ମାରିକି ଆଉ ଭେଣ୍ଡରକୁ ଡକେଇ ମୋ କତିରୁ ସାଇନ୍ ମୁଁ ଯାହା ଡାକିଲେ ମୁଁ ମାଡ଼ ଭୟରେ ସବୁ ଲେଖିଛି। ଏମାଉଣ୍ଟ ପଡ଼ିନି, ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି କେଉଁଠି ଡିକ୍ଲାର କରୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇଟା ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଦରମା ପକାଉନୁ କି କେତେ ପଇସା ନେଇଛି ପକାଉନୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଚାହିଁବୁ ସେତିକି ପକାଇଦେବୁ, କେବଳ ପଇସାଟା ମୁଁ ଲେଖିନି, ସେଟା ସେ କହିଲେ ଆମେ ଲେଖିବୁ। ଲେଖି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ମୋ କତିରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ରହିଛି। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କହୁଛି, ମୁଁ 25-26 କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କିଛି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ମାରିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା? ନରିପଣ୍ଡା ଏଥିପାଇଁ ମନା କଲେ ତୁଳସୀ ଯିବେନି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ସେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଫେରେଇଦେବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଯିବିନି। ମାନେ ଜଣେ କଳାକାର ଏଇଟା କହିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ତାହେଲେ ତମେ ଜଣେ ମାଲିକ ହିସାବରେ କ'ଣ ଜଣେ କଳାକାର ନେଇ ବାଡ଼ି ମାରିଦେବ? କୋଉ ଧମକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ମାରିଦେବାକୁ ବି ଧମକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନରିପଣ୍ଡା ମିଡିଆ ଆଗରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି। ମୋ ହିସାବରେ ଯଦି ନରିପଣ୍ଡା ସର୍ତ୍ତର ଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନାଟୁ ବାବୁ ଯୋଉ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ରେକର୍ଡିଂ ଥବ, ଆଉ ସେଠିକା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଢାବାକୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ, ଯଦି CC କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଥବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନରିପଣ୍ଡାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଫୁଟେଜ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ, ନରିପଣ୍ଡା ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି, ପପୁ ଢାବାକୁ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ, ଯଦି ଫୁଟେଜ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ବି ଜଣା ପଡିଯିବ ସେଇ କ୍ଲିପ୍ ଯୋଉ 5 ମିନିଟର 10 ମିନିଟର କ୍ଲିପ୍ କୁଆଡେ ଗଲା, ଜଣା ବି ପଡିଯିବ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ହସଉଛି, ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆସି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମୁଁ ହସେଇବି କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି 25-26 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବେନି ବୋଲି। ଏଥର ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ କି ଭୁଲ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦେବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଧମକ ବି ଆସିପାରେ। କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକ କଥା କହିଛି, କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିନି। ଜଣେ ମାଲିକ ହୋଇ ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ ନଥିଲା ମୋ ମତରେ। ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମତ ଛାଡୁଛି, ଏଥର ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ମତ ରଖିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀକି ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଫେସବୁକ ଆଇଡି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଯଦି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଦି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁକି ନା ଭଲରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଖରାପ ବି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।